Hello guys, good morning everyone. Welcome back to my channel Hansuti Official. Itu do supermarket osore anar counter pungro tingsang kifli itu laga counter ase. Itu nachana manukan logo itu supermarket di ase. Kata baca di ase. Aji morning 8 khunda nisna Paris continuous kira karne jadi float kujina ase. Itu float tu dikrishi kujina kuda do nala kan itu jakade nala kan thajado stop kujina pani tu nachagina ase kujina itu bi khobo pai. So moi aji morning 5:30 nagade counter de aijena so itu four longri pra aijena 5:30 de aije or 60 kujina Paris bishi kira karne main town de float kiri jashe float kujina kare acha manu aaj bole apari kina khushe. तो moi achi video do kila kanishi bole to moi laga counter pra aro pro longina so tateba moi laga first experience video khada ba ani ki ase kina chani jase itu railway station ase to railway track itu ase itu Mumbai phale Delhi phale ba Guwahati phale ba halaga ase to moi aite de tikha to like तो moi jadu railway station to park kujina or flyover river park kujina jaise तो moi ya tu bachi de moi market to khale jaise और moi ya jayena inala to de jayena moi to trilogina moi lag ko jabu to apna kujina pe moi to khab bole ya to apni kan kotai din moi la channel de sai ya karne paise aro kan so pani to bab tabra chane jaise aro moila video de apni kan notun thagise kule subscribe kule na porbi aro apni kan moila video alag notun video upload kora dile pabole karne all notification on bi na puri gina on kuri tv ko gina itu bi chane jaise kidia moila all notification on ko moila kidia video notun video upload koribo nikan moila video sabole parbo kujina itu chani jaise to ajidu bishi pani kira karne litra khan jama kujina rakha khan do pani pra float kurke logina ina pura litra phata ho jase bole bi itu do sapa Paris khatam krile itu sapa kuribo kujina chani jaise manukan survival kuribole karne Paris kirile bi manukan rest no kujina bishi kam kurile tikha itu bi tikhi ase kujina mukhan chani jaise तो मखान इतिया ऑटो 3 लोकेना चाबुले আছে थिंगबा चाबुले तो पूरा 3 लागिबो इतो कारणे थिंगबा चाबुले ना पारे तो कारणे मखान ऑटो लोकेना चाबुले पुरे আছে कुनिन इतो खता प्रा चैनल से मोला वीडियो दे कोनिसना आइके कोनिसना मोला वीडियो दे ভাল লাগিছে কলে আপনি সাবস্ক্রাইব আর লাইক কৰি দিবি আৰু কমেন্ট কৰি দিবি কোজনা চ্যানেল আছে আৰু আপনি খান মোলা ভিডিও তো ভাল লাগিছে কলে সাথী খান লগত শেয়ার কৰিবলে বি না পৰিব কোজনা ইতো Bra channel ase mola video tu iman de process kore ase aro apni kan mola video next video de bhal ge look kuribo ina hope kore ase aro apni kan ye